Paminawang manok anak, nagputak anak. Nipsugod na sa putak ang manok anak. Paminawa anak. Putak siya anak. Ingon bitaw sa titsarina nimo anak. Kabuhi ko no siya ganina dito anak. Ako pod anak. Namiliga mag-ice cream si Kuya Shano nimo dito anak. Ito nagpalit rig ice anak ba? Kuya Shano nimo anak. Namaligya man siya ice cream dito anak. Ubi nga ice cream anak. Upa man to nahurot yung ice cream anak. Upa nahurot. Tinuod na anak oy. Ginitan ka anak. Ginitan si papi. Ha? Ginitan si baby papi. Ginitan din bata ni mama. Kaluoy bata oy. Ginitan gid oy. Wala paraig mama. Paraig sa bata ko oy. Tinuod naman gining bata nako. Tinuod na nga bata ng gamayng Mama Lisa. Paraygon nga anak nga bibi papi. Paraygon nga alaga na itoy. Magparayg ni Mama Lisa. Karabing paraygon na bata, di matabang ka paraygon ani noon gyud. Nanobraan ni ka paraygon ang bibi ko. Tinuod na anak. Nagbantay bes Kuya Ruel nimo dito kuan anak git anak. Silang Kuya Joseph nimo anak. Sila dito nagkupot si sira anak. Nasi pulis dito anak nag-live anak. Tinuod bitaw na anak. Bantay sarado dito anak. Nabi tayo nagpa-sound sa anak no. Paminawa anak. Hagtub-hagtub ba ilang sounds anak? Ang iro ni Kuya anong nimo dito anak, batambo kayo anak. Hala anak, napawang ang kuan anak. Iro ni Kuya anong nimo anak, batambo kayo anak. Pareha ni magbulhibo pod anak. Nagpasupaso dito skulahan anak. Say good afternoon anak B. Natog man gini noon oy. Sige lang gid ni katog si papi. Wala di. Wala ni pasok na si papi oy. Hala, ni pasok na gid oy. Tinuod na gini pagpasok sa bata oy. Grabe ni pagparayag na ni bataan na gid noon ako. Tinuod na gini. Tinuod nga paraygon na gini si papi nako. Paraygon kay bata. Tinuod gina anak. Tinuod na papi oy. Gwapuwas bata diha oy. Gwapo gid si papi bisag usaon oy. Ano luya ang bata. Na nagpatong si mong